खुलुमबायका अरारि मीडिया बंधुरनो जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि ओंगै नंनो लामसगो जों तिनि नरबाय मालायना मुसुमाखाय महायसे जे विगत 2023 नि इलेक्शन रिजल्ट नि परे जे तिनि मध्य अरय परय नुकजाकमानि आबनो तुयै जों कक थाइसा थाइनै सानानि बागै जोंरो नंनो नुहुनका एवं जों कक सालायानो तिनि लगी ताबुक दङ डॉक्टर अरुण देवबर्मा तिनि सैनाय नि आदं तै दङ वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुर क्षत्रिय समाज पार्थ देवबर्मा तै तिनि समाजपति दङ पूर्णचंद्र देवबर्मा आं अशोक देवबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट ओंखाय ताबुक तिनि समाजपति मेसेज दिनाय तिनि खरंनि बागै आबो उलानो अरफाय मानजाक फायनाय आनि मीडिया किसिं संनो आनि खाखाहाम ताई खुलुमंग यापारो ताई चिनि त्रिपुरा राज्यनि जत बरफ रंनो आं कबंगनामु सुंगो जे 2023 नि जे त्रिपुरा राज्यनि जेनेरेल इलेक्शन काहाम करंखाय पाइ थांमा यागुलो गणना पाइमा परे चिनि त्रिपुरा सारंनि बिसिंनो गोबांखाय अरय परय नुकजाखा एवं चिनि बरफ रंनि सम्पद लाख लाख कोटी कोटी दंस खायजाखा एवं बरफ रक जागा जागा दुखुमानै ताबुक साखामनगो बतिं दंबायखा अबनो आं सानामु चुंगो जे पलिटिक्स हेकाय ब थर्ड क्लास खेलापो बनो थंडाय रक हेकाय फोर्थ क्लास पीपल आबो आं आनि बरफ रंनो मेसेज नामु चुंगो ओ हामिया जिनिस न जों याकारनानि नांनाय दिनै गानागिनि हास्तेव रगनाय बायदि मेघालय बुटुं थांखा गना थांखा कायसा इन्सिडेंट नि कुनु मेसेज करै नागालैंड बुटुं थांखा गनां थांखा कायसा इन्सिडेंट नि कुनु मेसेज करै दिनै तिब्रासारा फैखाय तामुं बायखा आबोनि बिसिं तिब्रासा बाय तिब्रासासो बिसि बुलाय लायो तकलाय लायो नक सुबाय लायो हर लायो आबो बरनि तमु दिनैनिसिम 20-25 बছর सिगां तो अब तुई कालचार चिनार करै जोंहाबो बरनि मांखाबो खिमना नांनाय ताइचिनि पलिटिकल नेता रंना आं कबंगना मुचुङो नरक शांति श्रृंखला नारंना बागै एवं दफा बाय दफानो बयाबचारी तन्ना बागै जाति बाय जातिनो बयाबचारी तन्ना बागै नरक साकथारदि उ सिगांनि घटना आं साना मुचुङो उदाहरण हिसाबै जे रानी बाजार कबरा खामारो जिनि मानदायनि गोप्लायनाय प्रार्थी बगारि खिलां थांका आरो 10 हयतो पार्टी खायनाय रक बिनि गारि न कैसा बुफ्रेखा सफ्रेखा आबुनि बर हयतो ब गिरिजागै बिनि बर रंनो खबर रखा आनो फाय ना फायदि ब खबर रखा आबुनि बर किसा बर बाइक तिसिनि बर रक बनना हार थांका किन्तु तामंखा जागा जागा अब प्रचारंखा त्रिपुरा सारक फायका वानसारंनो तानिसेर फायका हाय नै प्रचारङै चिनि बरंनि बिसिं कायता प्रचारंखा जे वानसारक हाबका चिनि बरक रंनो ताना बागै ओ जे फेक न्यूज अब मोबाइल टिफानो सरी मानो विभिन्न मीडिया टिफानो सरी मानो अबरक जाते बंदं नांथु आबां सरकारनो नायगोना बागै आं कबुगो ताइ कायसा काय चिनि बरंनो बा आं कबुंना मुचुङो जे कुबुई घटना तामो ओंखा आबो काहामकाय साइमै आसा कुनु दिनो आ खबर न बुइनो पास्ता खायदि कारण कायसानि हामजा खबर सामाबाय बा आबोनो किरिमासि साना आवाय खायमा बायनो चिनि बिसिं वानसा तिपरा नाङै थांमानो आबोनि बागैनो आं साना मुचुङो जारा मीडिया पार्सन नि बरक रंनोबो नरक काहामकाय सय खबर न सय काय प्रचार खायनांथु आबोनो आं ताइ कायसा कक साना मुचुङो बृंदावन घाट नि जे घटना आबोनो किछु मीडिया नुखा बरक आबो एमन भाबे किरिमासि साखाय प्रचार खायका आबो तो राजनीतिक घटना आबोनो जातिगत भाबे केबो प्रचार खायदिका जे तिब्रासा बाजार खायनो फाय माने वानसारक बुइ रहका आबो आं साइमेया जे आबो बक्तुयिनि आबो प्रचारंखा आबो तो चिनि बरंनि बिसिं बा वानसारंनि बिसिं गो आबो काहाम मेसेज नुया वानसारक प्रचार खाया तामो आबोनि परा तिब्रा मतरक फायै
ওয়ানসা পারি ওয়ানসা রং তান খাতুনকা আপনি খাইছে বঙ্গার খাই প্রচার থানসিও আবার তাম্বা যত্ন মোবাইল বাই আবার না আং কবং নাম চুঙ্গ যেটা সঠিক তথ্য না হই প্রচারং না আংথু এবং যে অন্যায়কারী বরগ্র আনি পারা নিনি পারা যতন जों পালখাই পাসাবই সাব অন্যায় খাই বন जों আইন নিজি নিজাগো তিসাইয়াবই নাই মুথাং পুলিশ প্রশাসন নিজাগো রমই বন তিসাই নাংথু যত জায়গানো মেসেজ লুকুরংনা আং রেনা মুচুङ চিনি বিসিং যে সম্পদ ক্ষতি ইংখা আবো তো তাই जों আবো বরাত খাই মানা মতইয়া হাজার হাজার হেক্টর রাবার বাগান সব জায়গা লাখ লাখ কোটি কোটিনি বরংনি নকনি সম্পদ গাড়ি ঘোড়া বাইক সব জায়গা বখক জায়গা অবনো जों ফিরো গই রিদা মানো বা রাজনীতিক নেতারক ফিরি গই দারি ন जों রাজনীতিনো তোর জায়গা গই সমাজনো जों ওয়ানসুংনা নাংনাই কারণ একটা গণতন্ত্র সরকারনি তলা তঙ্গই সমাজনি বরকনি যদি কোনো কক সানানি স্বাধীনতা করে হিকায় একজন ব্যক্তিনি কোনো বিনি ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষিত খাই আর সমাজ আর রাজ্য আর দেশ কোনোদিনও উন্নতি খাইমাইয়া আবাগিনা পুল্লা সামুংকায় তিনি সমাজ যে তংমানি সামাজিক যে রীতিনীতি তংমানি আবনো जों মানি চলি না নাই নাই এবং আর সামাজিক রীতিনীতি নি বিসিংতই ন তিনি সমাজ ব ইয়গমা মানায় जों থানচা হনো পলিটিক্যাল ন হামজাগো কিন্তু পলিটিক্যাল লোক जोंनो তিনি তামর খাবা ও অরই পরই নাংমানি ও তো পলিটিক্যাল নি দাঁড়াতেই নङ কিন্তু আনি সমাজ ব্যবস্থা রাখ তংখাকাই আনি চৌধুরীনি কক যতন খানাই চলি খাকাই তিনি চিনি বিসিং অপ্তই অরই পরই বা সামুং সিত্রা তাংমানি নুকজাগলা খামু আবনা आं सानामु जुङ যে সমাজ जों খালাই তংমানি ও সমাজনি বরক রং ও অরই পরই বকনাঙ্গো আবাগে आं সমাজনি আনি যে চৌধুরী তাই আনি যে 19 দফানি যত চিনি যে কমিউনিটি লিডার তংনাই বরং आं কবংনামু जुङ যতন জানজা সমাজনি লুকুরং সই সইকাই অপ্তই সামুং হামজাও গদাল লাখাই তন্না বাগৈ সাতথার বাইদি তাই নিজিনি ধন সম্পদ রক্ষা খাইনা বাগৈ পাড়া পাড়াও যতন সজাগ দং বাইদি ও মেসেজ आं মিডিয়া রংনি মাধ্যমে আনি ত্রিপুরা হানি যত বড় রং आं কবক যাও खुलुमबाय जतन तिनारो फाइनाय फाइ मानजानाय जत मीडिया ताई आनी हानि सिनी जत तिब्रा सारक ताई जत ताको आं जतन क्षत्रिय समाजनि आनी हामजाक माताय आनी खुलुमुंगिया फारो तिनी अर जों प्रेस मिटनि बिसिङै जे किसा कक साना मुसुमा खावबनो जे इलेक्शन तो पाइथांका बा इलेक्शन अंगो फायो आबो सब समय नों दङ किन्तु जों इलेक्शन पाइ ब्रुम ब्रुम नुगो चिनि समाज वालाय तगलाय बुलाय इंलाय मानि आबो किन्तु खूब हामिया एकटा लक्षण जे समाज सुशृंखल समाज सिरिसितिनि असिमि चिनि बुबाग्रा बाय दै दुलुय दुइ फाइजामनि असमाज কিন্তু অমতাবুক মানে রাজনীতিनि স্বার্থ নতই যে বাই বাইনি বিসিং বলাইমানি তাকো বুকুং বিসিং বলাইমানি অমহাই সমাজ ओंखाय अम असमाज रक अम बायनानि बिसिं थां जों गोबांमा जागा नुगो सारा भारतबर्षनि राजनीति नुगो पोस्ट पोल भायोलेंस मते खूब कम राज्य नो जों शुधु नुगो वेस्ट बेंगल मते पोस्ट पोल भायोलेंस खूब बिसिं ताई चिनि त्रिपुरा हावांगो जों नर्थ ईस्ट नि कोनो स्टेट जों मते पोस्ट पोल भायोलेंस नुगिया आं साइमानो आं जखन इम्फल परितम खरो इलेक्शन बुफ्रुं ओंथां आवसे साइमिया बरक बुद्रि फाइता दिन बुद्रिनि इलेक्शन पाइपिखा आवसे साइमिया आं दिल्लीयावबो तंखा दिल्लीबो नुगो जानजानि इलेक्शन पाइखा हांखाय आरो ताई नेतारो वालायमानो बुलायमानो किन्तु जे जनगण तो आमति बुलायमारो कोनो जायगा नुगिया गाबोनो जों सिनि अरो किन्तु व्यतिक्रम जों सिनि समाज अ राजनीति स्वार्थनि बागै जे
सिरि सिदिनि सिमि गाना गाना आरि दं फायनाय अ राजनीति पाइखानो जे बुलायमानि नक सलायमानि राबार बागान सग्रिमानि आबो बिस्रिरिमानि ताई जों अबनो कबकनामो जों समाजनो तरजांना नांगौ राजनीति तो तिनी दङ खोनाकरि तिनी मथा फायानो বিজেপি फायानो বা সিপিএম फायानो তাই 5 বছর পরে 10 বছর পরে আবার পরিবর্তনশীল কারণ রাজনীতি কোনোদিন আবার ফিক্স ইয়া কিন্তু চিনি সমাজ जों सिरि सिदिनि सिमि हाजार हाजार रमै চিনি সমাজ जों আবার তুই তুই দুলই দं সমাজ কমাই थाङिया राजनीति तो अकमाय थाङो आबायनो समाजनि जत आनि ताखौ बुखौ अग्रा साग्रा जे अमनानि कबकमु जे जों मतै बुलाय तलाय नियावै जाते पारा प्रतिবেশী যত জায়গা শান্তি শৃঙ্খলাতেই যত পাইনো কাহামকে তংলাইনানি এবং আং গভর্নমেন্টনি থানিও আপিল খাইও যারা অরে পরে নাংনাই বরংনো যাতে পুলিশনি রেজিস্টার অতবই বংনি বিরুদ্ধে শাস্তি বা যে আইননি যে লামা তমনি আরো রগ বরংনো বুক খাই মানে যে বরংনি স্টেপ আবো নাহারানি বাগै আর তাই ওইসা হাই নহাই আং যতন আপিল খাইনাই যে রাজনীতি ন তা তরজাকদি সমাজ ন তরজাকদি সমাজনি বরক বাই কাহাম করিংखे তংদি অমন আনি মেসেজ খুলুমবাই যতন তাইসা পাইথাগো आं समाजपति हिसाबै दाख्लै जे 2023 नि त्रिपुरानि जेनेरेल इलेक्शन थांमोन अर पाइ फायनाय जत एमएलए रंनो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तरफ थेक्का त्रिपुराबासिनि ओङै आं आंनि खाखाहाम ताइ हामदोंमाय आफार आबोनि परे चिनि जे त्रिपुरासा होननाय रक होनजांनाय रक जे 21 जना एमएलए दङ बरंनो बा आं आंनि खाखाहाम ताइ खुलमं याफार ताइ आं आशा खायो बरक चिनि त्रिपुरासा रंनि बागै चिनि विधानसभाव बरक जाय जायखाय निजिनि कर्तव्य पालन खायनो एवं जातिनि जे मानथाय सुखथाय आबोनबो काहामखाय नायखलोनो एवं त्रिपुरानि जे विभिन्न जे समस्या दंमानि आबोनो याखाग्रोना बागैबो बरक विधानसभाव गठनमूलक सामुं ताङोनो अय आशा आं बंनिथिनि खायो अबोनो आंनि लास्ट